हमारी आवाज न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये परवानों का हुजूम, ये दीवानों का हुजूम 100 साल गुजर जाने के बाद भी ये साबित करता है कि इश्क़ रसूल में जिसे मौत आए वो कभी मरता नहीं है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आज ये मजमा किसी के बाप के लिए नहीं जमा है, आशिक रसूल के लिए जमा है। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। आज पूरे बरेली की सड़कें, पूरे बरेली की गलियां खचाखच दीवान गाने इश्क रसूल से भरी हुई हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है मैं उस मिंबर पर खड़ा हूँ जहाँ खड़े हो जाने के बाद हल्का फुल्का डर भी है वो भी खत्म हो जाता है, इसलिए कि इस मिंबर से एक पैगाम हमें देना है जो मुजद्दिद आज़म ने दिया था। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और आज हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान फिदा करने की बात कोई जमात करती है तो सिर्फ बरेलवी जमात है। बेखौफ व खतर होकर हुजूर के इश्क का कोई नारा लगाता है तो सिर्फ जमात अहले सुन्नत की ये बरेलवी जमात है, जिसको दुनिया आज पहचानती। अपने तो अपने मेरे अजीजों, गैरों ने भी ये कहना शुरू किया। दूसरे मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने ये कहा कि आज के जमाने में जैसे हुजूर के जमाने में सहाबा हुजूर से मोहब्बत करते थे, वैसे अगर किसी को देखना है तो वो बरेलवी जमात को देखो। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी जुबान से निकल रहा है जिनके आला हजरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के तौर पर मनाया जाए। पूरी दुनिया भर में ये आम किया जाए कि सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत आला हजरत, आला हजरत सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत आला हजरत है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बात सिर्फ इतनी है कि आला हजरत का चर्चा सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इसलिए कि आला हजरत इस नुक्ते को पहुंच चुके थे, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो फिर हर दिल पे राज करो। अल्लाह करीम ने उनके नाम को आज तक खत्म होने नहीं दिया। खुद आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज पूरी दुनिया में मैंने देखा है, मिस्र की सरजमीन पर एक मौलवी साहब आए हुए थे और उनका आला हजरत से बड़ा तनकीदाना मिजाज था। बार बार तालीमात आला हजरत पर वो तनकीद करते नजर आते। लेकिन मिस्र के जामे अजहर के एक बड़े उस्ताद के पास बैठक हुई, मौलवी साहब भी आए थे। उस उस्ताद गिरामी ने उनसे पूछा, आप हिंदुस्तान से हैं? कहा हाँ। कहा आप भी बरेलवी जमात से हैं? जवाब क्या देते? जिंदगी भर तनकीद करते थे, उस वक्त उन्हें कहना पड़ा, हाँ हम भी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। हमने उस दिन महसूस किया कि आज अगर अपनी सुन्नियत की पहचान करवाना है तो आला हजरत का नाम लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेयार है, आला हजरत का नाम मेयार बन चुका है। चाहे तुम जहां से भी हो, लेकिन पहचान ये अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। मैं एक बात अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, ये मकाम सय्यदी आला हजरत को जो मिला है, किस बुनियाद पर मिला है? उनके इल्म का, उनके किताबें लिखने का, उनकी तसनीफात तालीफात का मसला अपनी जगह पर, लेकिन जो आला हजरत को मकाम आला तक पहुंचाने वाली चीज है वो इश्क रसूल की दौलत है। इश्क रसूल की दौलत है। जिंदगी भर आला हजरत ने जो पैगाम दिया है पूरी दुनिया को,
آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں۔ اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں، کسی کے گھٹان سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا، چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ملا جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جان پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے، میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے، امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ یہ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا۔ دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو، پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لٹھ نورانیے، کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتنے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں، دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام
हुजूर की तरफ जो जा रहा था, ये मसलक चलते हुए जब बरेली आया तो बरेली से आवाज उठती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लोग अपनी खातिर जी रहे थे, आला हजरत ने बताया अपनी खातिर मत जियो, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है? या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां, जमीन और जमा मकीन और मकान, चुनी न चुना बने दो जहां। और अगर कोई भौंकता था हुजूर की शान में कि उनको कैसा कहना चाहिए, कैसा समझना चाहिए, मेरे अजीजों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आला हजरत के पीछे चलो, फिर पता चलेगा मेरे नबी को कहना क्या चाहिए। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जान जाम जान तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का सुभान अल्लाह। आका कहूं तुझे। आखिरी मेरा मैसेज सुनो, ऐ सुन्नियो, आज के बाद से ये अहद करके चलो, तुम्हारा कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मददगार नहीं बन सकता, तुम्हारा मददगार सिर्फ मदीने का ताजदार है। इसीलिए आला हजरत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो इसके उसके आगे हाथ मत फैलाना, कोई अगर एक लॉलीपॉप दे दिया तो बरसों तक तुझे सताएगा भी, परेशान भी करेगा, ऐरे गैरे के हाथ में हाथ न देना, हुजूर के हाथ में हाथ दो। मेरे आका न यहाँ तुम्हें छोड़ेंगे, न कब्र में न हशर में। इसी को बरेली के इमाम कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। बस ये इश्क की बोली है। मैं मुख्तसर अंदाज में आपको समझा गया, और आपका दिल अगर गर्म हो गया है, हुजूर पाक का इश्क अगर आ गया है, तो समझ लो 100 साल भी ये उर्स होता रहेगा, और मरकज़े इल्म ही नहीं, मरकज़े इश्क और मोहब्बत भी सदा क़यामत तक चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज मैं ये बात सुन लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारका जिन दुल्हनों ने लगाया था, बताया जाता है कि उनकी 7 पुश्तों तक नस्लों में खुशबू आया करती थी। रिवायत ये मिलती है हुजूर का पसीना मुबारका जिसे लगाया गया, उनके बदन में जिंदगी भर खुशबू आती रही। मेरा विजदान ये कहता है आला हजरत मुकम्मल इश्क रसूल में अपना ओढ़ना, अपना सोना, अपना बिछोना बना चुके थे, लिहाजा आला हजरत ने इश्क रसूल को अपना जामा बनाया है, तो उनकी 7 पुश्तें नहीं 70 पुश्तों तक इश्क रसूल की खुशबू आती रहे। सुभान अल्लाह। ये खुशबू आती रहेगी। 105 साल गुजरे, अल्लाह तुम्हें 100 साल की जिंदगी दे, यहाँ हर सज्जादा आएगा, इंशाअल्लाह वो इश्क रसूल भर करके जाएगा। बस मेरी गुफ्तगू इस बात पर खत्म है। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी आवाज न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के खबरों के लिए हमारी आवाज न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विस्तारित खबरों के लिए हमारी आवाज न्यूज वेबसाइट www.hindi.hamariawaz.com पर विजिट करें।